হ'লে হে হ'ব বাৰু लाइन खींच गो फिर क्या आ गया चाप पता चल रहा है हाँ अभी अभी घूम गो है अभी अभी हम तो पागल हो जाएगा रे सब गाइस हाथों धोए टानी ले गई আছে এফালে हाँ तो हेवा गले की হবে हो वाले गई मन स्पीड गोल ना वो सामने देख आना हाँ सामने सामने ही है सामने मजा पड़े चल रहा है अल्लाह पलंग में बहुत है माता में को मगा साइड से जो कोई तो बात नहीं है बाबा स्पेलिंग नहीं आता है भूल गया था हमार भूल हो गए ये तो गंगा पार तो मानो वीडियो देखा है भाई इधर खाना पीना चल रहा है हम लोग भूखा घूम रहा है किसी को दिखता नहीं है तो लोग खुद खाने में बिजी है कोई पूछता भी नहीं है आप उनमें पूछता भी नहीं है आप उनसे सोचिए खुद बना के खा लेंगे कोई बात नहीं सामान लेके जा रहा हूँ तो गाइस गरम गरम फुलरी हो আছে और ये খাবার रखी আছে দিলাবা हुआ है ना इबेला हुआ है ना ये रखी আছে দেবা तो गाइस घुर गया है আমি এখানে কেবা এখন পাই ললো খুবলৈ সো এফালে মামিহত তো গাইস দেখিছে এটো সুট মানে খুব খুবলৈ খান্দি দিয়া নাই 5 মিনিট বাগৈছিলো আমি উঠাই লৈ শেষ কৰি দিলে সুট মাৰোতে বাগৰা উঠালে একচুয়ালি ভাল কাম এটা কৰিছে কাৰণ ভোক লাগি আছে খাব লাগিব ন খাবতো লাগিব ন এইফালে পুৰা খাই আছে শুই খাই আছে ন হ'ব দিয়ে যদি ভাবে আমাক নিদিয়ে সেইটো কাৰণে আমি যাওঁ দোকানত मजा नहीं টোপনি পৰা জগাই আনি আমাক 5 গিলাচ ঠাণ্ডা খুৱাই দিছে পুৰা ভাল লাগি গৈছে আকৌ এখন সোমাই দিম এখন ভাল তো এখনতো এবাৰ সোমাই চাওঁ बोला फिर से आ गया दूसरा होटल में खाने के लिए पड़ा था सब गैस यहाँ का नहीं आइंदा ऐसी मजाक किया ना मेरे साथ हाँ तू तेरा मुंह तो नहीं सच्ची बता रहा हूँ तो पचा खाई बर्तमान हो गल दुकान खालू और यही सिर्फ खाब नमस्ते सर
गुटखा नहीं है, गुटखा थोकता है, गुटखा नहीं खाता। हम चबाता है और थोकता है। तेरी कसम। तेरी कसम सर। তো গাইছ এফালে এইটো চিনটো চাওক এবাৰ মেইন গেট হয় দে মানে এইটো চিন বৰ ধুনীয়া লাগে কেমেৰাটো ৱাইড এংগলত দিয়া হয় আৰু ভাল লাগিল হয় যেনেকৈ ঘূৰিছিলোঁ জোনবিলত একে ড্ৰেছ একে খালি মোৰ স্পৰ্টিংটো চেঞ্জ হ'ল আৰু হেডফোনডাল চেঞ্জ হ'ল এই ভিখাই দিয়ে একে कपड़ा नहीं मेरे पास कपड़ा नहीं है इसलिए इसको पहन के आ गया भिखारी है क्या हाँ मैं भिखारी हूँ लेकिन मैं पता चला ले मेरा जैकेट ले ले नहीं जाएंगे तो कौन सा मैं दे रहा हूँ मजाक किया था मैं भी मजाक किया था বৰ খাব আহিছ বৰ খাব আহিছ এই ঠাণ্ডা হ'ল কি কৰিবা উপায়টো নাই গাছ গৰম লাগি গ'ল ঘূৰি তো বৰফ এটা খাবলৈ আহি গ'লোঁ দুইটা বৰফ খাম আৰু এইফালে চাওকচোন ইমান ধুনীয়া লাগিছে মন্দিৰটো ভিতৰত নোসোমাওঁ বাট গা ধুই নাচোঁ সেইটো কাৰণে বাহিৰতে ঘূৰি আছোঁ মহাশয় दाम भर क्या है क्या करे हो ना खाओ खा ले अच्छा है जो 5 रुपया था वो 20 रुपया हो गया इतना दाम होगा तो कैसे खाएगा यार हमारे गांव में तो ऐसा 3 रुपए में मिलता है यहाँ पर आकर 10 रुपये भरना पड़ता है क्या करो ভাল লাগিছে वो कौन ঠান্ডা বিয়াত গৰম बहुत ঠান্ডা তো গাইছ মানে ভিডিঅ'টো এনে বনালে ভিডিঅ'ত এটা লজিক আছে লজিকটো হৈছে এইটো চাওক এইফালে মানুহে জুই পোৱাই আছে দেখিছেনে দেখিলে হয় মই দেখা পাইছো এইটো এইফালে বৰফ চুবাই আছে এইটো তেল ফাটি আছে বোলে এটা একদম চমকা চমকি মোৰো ফাটি আছে একে কণ্ডিশ্যন খাব লাগে বৰ খালে গৰম লাগে তোমালোকে জানিবা এইটো কথা ঠাণ্ডাত গৰম কাটে বোলে ঠাণ্ডা কাটে বুলি কয় যে সেইটো হৈছে আৰু এইটো মানে ঠাণ্ডা দিনত গা ধুব লাগে অঁ তই নুধু মইতো ধুঙে लेते बोली हम दोनों अभी जा रहे हैं बर्फ को गर्म करने के लिए हाँ हाँ जी रंजान है हांच है এইকেইজনে কিন্তু পাতি হাঁহ দেই কেমেৰা ষ্টেণ্ড নাই দুখীয়া মানুহ যে চবে দুটা কমেণ্ট কৰিব দিয়ে হাঁহকেইজনী কেনেকুৱা লাগিব এটা কমেণ্ট কৰিলে হ'ব জানো একেবাৰে নহয় নহ'ব কাৰণ ভগৱানৰ হাঁহ সৰস্বতী মাৰ লগত থাকে ভগৱানে পাপ দিব আৰু কলেজত পঢ়ি থকা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক তুমি একেবাৰে পাপ দিব দুটা কমেণ্ট কৰিবই লাগিব তাতো গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ খবৰ কেলা কৰিবই লাগিব দুটা কমেণ্ট মৰি চাবি গম পাবি বেকাৰ হৈ যাব একদম মানে ডান্সিং এৰিয়া তাৰপিছতে চাব পৰা পুৰা ডেন্স কৰি আছে বোলে হিন্দী গীত নহয় আকৌ হৈ যাম देखना
সমাপ্ত কৰি দিলে মই নাচিব ওলাইছিলোঁ গাইছ যাওঁ এতিয়া যাওঁ টোপনি গৈ যাম টোপনি মোবাইলৰ চাৰ্জ নাই চব ভিডিঅ'কেইটা মানে অলপ স্কিপ কৰি কাটি দিম আৰু মোবাইলৰ চাৰ্জটো বেছি নাই ন ৰাতি হৈ গ'ল বহুত সেইটো কাৰণে আৰু আকৌ নেক্সট যেতিয়া থাকিম শুই থকা ভিডিঅ'খিনি যেতিয়া কৰিব লাগিব কেনেকৈ গম পাব ক'ত ভিডিঅ'টো হয় तो हेलो फ्रेंड्स रातिपुआ हो गल और हम दोनों भाई घर जा रहा है मैं आगे आगे इसलिए घूम घूम के मामी आगे आगे जा और रातिर नजाराটো প্ৰায় ভালে লাগিছিল ইয়াত তো পোহৰ হৈ গল ভাল নালাগে इधर देखो पापा के परिया फोटो उठ रहा है अच्छा है कॉपी guys हिंदे आते गाइस মানুহৰ ভিৰ আছিলে দেখুন নলা নাকি ঠান্ডা Kunjung, bye yo black Mother China. पता नहीं है कैसे जा सकते हो होता होगा এখন গাড়ি উঠিম আকৌ ভাগ मिलूंगा कभी कभी जरूरत पड़ेगा तो बाय 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 बाय